अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ़ज़ान दुरूद मदीना। आज हम आयतुल कुर्सी की फ़जीलत आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आप 3 मरतबा सुबह के टाइम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। सुबह से शाम तक अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में आप रहेंगे। आइए आपको सुनाते हैं आयतुल कुर्सी कारी फ़िदा हुसैन साहब की से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.